सोक पाकिस्तान एक क्लासिफाइड वेबसाइट है जहां से आप अपनी कोई भी मनपसंद चीज़ आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। यह बिल्कुल OLX की तरह काम करती है, लेकिन जो चीज़ इसे मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि आप यहाँ बिडिंग के जरिए यानी हाईएस्ट प्राइस पर बोली लगाकर अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फीचर्ड ऐड की सर्विसेज बिल्कुल फ्री में दस्तयाब हैं, जिसे आप डेली चेक इन करके हासिल कर सकते हैं। सो अभी जाकर साइन अप करें और पाकिस्तान की इस बेस्ट क्लासिफाइड वेबसाइट से अपनी मनपसंद प्रोडक्ट्स हासिल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया और कायनात में हम इंसान जहां भी नज़र उठाकर देखें तो हर चीज़ एक परफेक्शन के साथ नज़र आती है कि जैसे इसके बनाने वाले ने इसे मुकम्मल महारत और कारीगरी से बनाया। क्योंकि सूरज, चांद, सितारे और कायनात का निज़ाम एक मुकर्रर रफ्तार से और हद से तजावुज़ नहीं करता। ऐसा लगता है कि इसके बनाने वाले ने इसकी हदें पहले ही मुकर्रर कर रखी हैं, जिससे हटकर वो कोई भी काम नहीं कर सकता। यकीनन दुनिया और कायनात में पैदा की गई कोई भी चीज़ बिना मकसद और इसके बनाने वाले के बगैर तख्लीक नहीं हुई। यानी कायनात की हर चीज़ पैदा की गई या तख्लीक हुई, जिसकी गवाही आज जदीद साइंस भी दे रही है। लेकिन एक ऐसा सवाल जो ना सिर्फ अक्सर गैर मुस्लिमों की जानिब से पूछा जाता है, बल्कि मुसलमानों की अक्सरियत भी इसे जानने के तजस्सुस और वसवसों में मुब्तला रहती है कि अगर हर चीज़ का एक खालिक है यानी पैदा करने वाला है, तो फिर अल्लाह ताला का खालिक कौन है? यानी वो हस्ती जिसने दुनिया और कायनात की हर चीज़ को तख्लीक किया, इसे किसने पैदा किया? ये एक ऐसा ट्रिकी सवाल है जो इंसान को शैतान की तरफ से गुमराह करके लादीन बना सकता है। इसीलिए ये सवाल ज़्यादातर एथियस्ट ही पूछा करते हैं, यानी ऐसे लोग जो किसी भी खुदा या मज़हब पर यकीन नहीं रखते और इस तमाम दुनिया और कायनात को महज एक इत्तफाक करार देते हैं। पहली बार सुनने पर यह सवाल एक आम इंसान को परेशान कर सकता है जिसे इसके बारे में कोई इल्म ना हो। इसीलिए वो खुद साख्ता तसव्वुरात में जाकर गुमराह हो सकता है और शैतान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इंसानों को रोज़े अव्वल से गुमराह कर रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। क्योंकि ये सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम के जहन में भी वसवसों की सूरत में आया करता था। इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम लोगों के पास आकर कहेगा कि आसमानों को किसने बनाया, तो तुम कहोगे कि अल्लाह ने। फिर वो पूछेगा कि ज़मीन को किसने बनाया, तुम कहोगे कि अल्लाह ने। फिर वो सवाल करेगा कि अल्लाह को किसने बनाया। सो अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आए तो इसे चाहिए कि वो कहे कि मैं अल्लाह और इसके रसूल पर यकीन रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए नहीं फरमाया कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, बल्कि इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला हमें शैतानी वसवसे से निकाल दे। अगर कोई मुसलमान भी ये सवाल करता है तो इसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल करना और जानना हर एक का हक है। और अगर मौके पर ऐसे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब ना दिए जाएं तो वो मजीद गुमराह कुन तसव्वुरात को जन्म देते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसे बाग की तरह है जिसमें लंबी लंबी घास की सूरत में हमारे तसव्वुरात और ख्यालात मौजूद हैं। सो अगर इन्हें वक्त पर काटा ना जाए तो ये मजीद बढ़ते ही जाएंगे। इसी तरह से अगर उलझे हुए ख्यालात और तसव्वुरात को वक्त पर रोका ना जाए तो ये फैल कर इंसान को मजीद परेशान और गुमराह कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाते तो ये इंसानी फितरत है कि वो खुद से इस चीज़ की हकीकत जानने के लिए तसव्वुरात फ़र्ज करने लगता है। अल्लाह ताला की ज़ात खालिक है, यानी कि पैदा करने वाला, ना कि मखलूक, क्योंकि मखलूक पैदा होती है। सो अगर हमारे सवाल के मुताबिक खालिक ही पैदा हुआ तो वो भला खालिक कैसे हुआ? यानी हर चीज़ के पैदा करने वाले को भला कौन पैदा कर सकता है? अगर हम ये मानकर चलें कि हर चीज़ को पैदा करने वाला कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है और अल्लाह ताला की ज़ात को भी किसी ने पैदा किया, तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा। अल्लाह ताला के पैदा करने वाले और फिर इनके भी पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा। इस तरह ये सिलसिला लामुतनाई हो जाएगा जब तक हम ये ना मान लें कि इसका इख्तिताम ये है कि एक ऐसी ताकतवर हस्ती कायनात में मौजूद है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, जो पैदा होने से पाक है और इसका कोई शरीक नहीं, ना ही कोई माँ बाप और ना ही कोई औलाद है। और वही तो है अल्लाह ताला की ज़ात, जिसने अपनी ज़ात से मुतल्लिक सूरह इखलास में फरमाया कि कह दो कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, ना ही इसने किसी को पैदा किया और ना ही इसकी कोई औलाद है, इस जैसा कोई और नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अकल इस बात को भी तस्लीम करती है
کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک ہوتا یعنی دوسرا خدا موجود ہوتا تو کیا اس کائنات پر قبضے کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کچھ بھی بتایا، سائنس اسے 20ویں صدی عیسوی میں جا کر لفظ بلفظ تسلیم کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے کون سی ہستی بنا کسی سائنٹیفک ریسرچ اور انسٹرومنٹ کے بغیر یہ حقیقت بیان کر سکتی ہے؟ یقیناً وہی ذات جس نے خود اسے تخلیق کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کریم کی یہ صورت 21ویں صدی کی ریولوشنری دریافت یعنی بگ بینگ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک نتھنگ پوائنٹ سے کائنات دھماکے کی صورت میں پھیلنا شروع ہوئی اور ہر چیز کی پانی سے تخلیق ہوئی۔ اس کے علاوہ زمین پر ہزاروں سالوں تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ایک ہی دین حق کا پیغام لے کر آئے جو اپنے اپنے مختلف وقت اور قوموں میں اتارے گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ چلے ہم فرض کر لیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے محض صرف دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کیا ہو، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کا لوگوں کو ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے بلانا، اتنی بڑی پروبیبلٹی بھلا کیسے ممکن ہے؟ دوستو، شیطان انسانی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے، لہٰذا کسی بھی طرح سے وہ انسان کو وسوسوں میں ڈال کر الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً کئی غیر مسلم ملحد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور خدا بنا سکتا ہے؟ جس کا جواب وہی بنتا ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خالق کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور اللہ کو تخلیق کیا گیا تو وہ مخلوق ہوگا، نہ کہ خالق۔ اسی طرح کا ایک اور گمراہ کن سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسا پتھر بنا سکتی ہے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی ذات جس کے مقابلے کا کوئی بھی وجود کائنات میں موجود نہ ہو، وہ ایک بھاری پتھر کو نہ اٹھا سکے؟ یعنی وہ ہستی پوری کائنات سے طاقتور ہوگی جسے لا شریک کہتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کے وسوسے اور خیالات شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن میں آئیں تو فوراً شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں سے اور ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پاس موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔